ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ? ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഫുൾ അടിപൊളി തുമ്പിച്ചങ്ങനെ തട്ടി ഒട്ടിച്ചാണ്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്തായാലും ആളെന്താ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ മറ്റോ ശ്രമിച്ചാണ് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്തിരിയണം. ഫുൾ അടിപൊളി തുമ്പിച്ചങ്ങനെ തട്ടി ഒട്ടിച്ചാണ്. பாருங்க, நாம பல முறை சொல்லியிருக்கோம், அந்த யானை ரொம்ப டேஞ்சரான யானை, இறங்கி போய் பார்க்க வேண்டாம், எல்லாம் வண்டியில இருங்க. நிறைய வீடியோவும் போட்டிருக்கோம். இருந்துட்டும் கேட்காம இந்த டாக்ஸி டிரைவர் பாருங்க இறங்கி போய் யானையை பார்த்துருக்காரு. யானை இவரை தும்பிச்சாங்கல தட்டி ஃபுல் அடி மேலே எல்லாம். ஃபுல் அடி விட்டுருச்சு, தும்பிச்சாங்கல தட்டி விட்டுருச்சு யானை.